আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে 5 বিল্ডিং এর একটি মোবাইল শপের দোকান। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। यूज करता हूँ ये कर्व वाली। अच्छा। मुझे पता है इसका रीजन क्या होता है, कहाँ से मुश्किल आता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं लगाना बंद कर दिया। अब आपका कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि मेरे बहुत नुकसान हुआ अच्छा, शीशे के चक्कर में। ये हमारा भाई है, बांग्लादेशी है, जो वो अभी बांग्लादेशी क्लास है, का लेकिन पेपर यार बजा रहा है। कोई जब गुंजाइश सही नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा ना। पैसा तो देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हमारा नुकसान करे। चलो ठीक है। मैं भी नुकसान नहीं करेगा, ये भी नुकसान ना करे। इसका क्या काम এটা কি ওই লাইটের মধ্যে হিট দিয়ে লাগাইতে হবে? এটা কাম ভাই অনেক, ঠিক আছে, কাজ অনেক দেখি। ঠিক আছে, আপনি করেন, দেখতেছি কি অবস্থা। একটু দূরে থাকলে ভালো হয়, কারণ নদীর থেকে ময়লাটা আসবে। এটা বালি করলে কিন্তু साइड हो जाओ, उधर हो जाओ, थोड़ा लाइट आने दो, थोड़ा लाइट आने दो। সেটার একটু সাহায্য করবেন তো ওটা টাকা দেবেন কিছু। শান্তি আপনি একটা মারতে এটার ধরেন, এটা আমি জানি না। আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি মোবাইলটা রেডি হয়ে গেল। মোবাইলের উপরে গ্লাস পেপারটা একটু সময় লাগছে, কেন লাইটের আলো দিয়ে এটাকে হিট দেওয়া হয়েছিল। তো এখন একদমই রেডি। তো আসলে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। আর এটা হচ্ছে বাতা 5 বিল্ডিং, সৌদি আরবের রিয়াদে বাতা 5 বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন আর ভিডিওর বাকি অংশ দেখতে থাকুন।